Ano ginagawa mo? Nuhugasan mo. Ano gagawin mo? Anong gagawin mo po? Magluluto! Anong gagawin niyo? Magluluto! Ng ulam namin ngayong gabi. Ilong! Nung mga time na to ay inaayos ko yung mic nito, sineset up ko para mas lalong marinig sila. Paalala lang po yung mga gusto magluto kagaya ng mga bata, dapat po may kasama kayong mga matatanda like mommy or daddy para gabayan kayo sa pagluluto. Yung panghiwa pong ginamit namin dyan ay hindi po talaga siya matalas, hindi nakakasukat. Talagang pambata po talaga siya. Up namin. Okay na yan. Maririnig ka na yan. Okay na. Hi everyone! Ngayon ay We're gonna cook. Hi everyone. we're gonna cook tonight. We're gonna cook our food. We're gonna cook a food our tonight. We're gonna cook We're gonna cook our our ulam tonight. tonight. We're gonna cook our ulam tonight. Ulit. Hi everyone. Hi everyone! Ngayon mag-cook tayo. Hi everyone. We're gonna cook our food tonight. Okay. We're gonna cook our ulam tonight. Hi everyone! We're gonna cook ulam tonight. Ulit. Hi everyone! We're gonna cook our ulam tonight. Hi everyone! We're gonna cook our ulam tonight. Hello everyone! We're gonna cook our ulam tonight. Hello everyone! We're gonna cook our ulam tonight. Hello everyone! Okay, sige. Hello everyone! We're gonna cook our We're gonna cook our ulam. our ulam tonight. Ulit. Hello everyone! We're gonna cook our ulam tonight. Bakit hindi mo memorize? Hi everyone. We're gonna cook our ulam tonight. Hi everyone! Hi everyone! We're gonna cook our ulam tonight. Ulit. Hi everyone! Dali. Hi everyone! We're gonna cook our ulam tonight. Ganun ka. Dapat nakapagandang lang. Ano dapat nakayos ng... Ano? Yan. Ayan. Hi everyone. We're gonna cook our ulam tonight. Hi everyone! We're gonna cook our ulam tonight. Ano? Wala. Ulit. Hi everyone! We're gonna Bakit tumawag ka sa akin nun? Again. Hi everyone! We're gonna cook our ulam tonight. Ito na lang, Silon. Sige, ano ka? Hi. Hi Hi, everyone. Sige, ito. Hi everyone! Ano yun eh? Ikaw, Silon. Hi everyone! We're gonna cook Ulam. ulam tonight. Yan. Again. Hi everyone. Hi everyone! Hindi ka to. Hi everyone! We're gonna cook We're gonna cook ulam. ulam tonight. Wala na. Hi everyone. We're gonna cook ulam tonight. Okay. Okay, go. Hi everyone! Welcome. Sumatay ka na, Yumi. Again. Hi everyone! We're cooking. We're gonna cook. We're gonna cook. Hi everyone! We're gonna cook our ulam tonight. Tonight. Yan. Okay. Last na yun, ha? Okay. Go. Hi everyone! We're gonna cook our ulam tonight. Para kayong ano, robot. Sabihin nyo ganito. Hi everyone. We're gonna cook our ulam tonight. A few moments later. Hi everyone! We're gonna cook our ulam tonight! Una namin ay hihiwain namin yung ham. Ito muna. Yan, ito na po yung ham. Nalagay ko dito. Ayan. Yung ano, okay. Ito po ay ano, hindi naman siya matalim. Hindi siya matalim. Opo, guys. niya. Hindi siya matalim. Be careful. Yung pag ano mo ng ano, slice. Ganun. Okay. Okay. Ganito. Ganun. Ganyan po pag nagsaslice. Ganyan ka ano, kalaki. Tapos ito pa. Okay, hindi marunong. Yan. Ito naman. Ito. Yan. Ito. Hirap talaga matuto. Wala. Matuto ka talaga magluto ng mga food. Dapat matuto. Dahan-dahan lang po. Kasi masugat. Pero hindi naman siya matalim sobra. Nga. Pag nagluluto po tayo, dapat may kasamang adult. Kasi pag natusok tayo, Or pag nasugat. or pag nasugat, Okay, isa pa. okay na po to. Isa pa. So, ilagay Isa sa... pa. Saan tayo ilagay? Diyan mo lang pag ganun. Ay, mali yung cut ko nito, guys. Pag ganun natin para simple. Ayan. Ito na. Simple lang naman yung luto namin. Yan. So, tama na yan. 2. Ako. Mag-ano ka? Luto. Okay, si Ilot naman. Magta-try Ano na? Mag-try ka. Ikaw, dito ka.
Painitin po. Ay! Hindi pa. Ganda. Ano, mama? Left-handed po pala si Elon. Ayan. Wow! Very Okay. good. Very good ang baby ni Elon. Ako na, mama. Try ko. Okay. Try ko muna. Last one ka na, Lon. Sige, try mo na. Oh, mali. Pag ganon. Di ba? Sige. Kasi, dapat kasi magpa-hair. Okay. Magkukuk na kayo. Magkukuk na tayo. Ako? Ay, ito. Ito. Wag na yan, babalatan na. Si mami niya magbabalat. Tapos kami na makat. Opo. Okay. Ako to isa. Babalatan muna po natin to. Hindi palit-palitan kami. Lagi po tayo mag-iingat. Dito. Opo. Oh, wag mo hawakan. Ako na. Okay. Hintayin lang natin ulit. Lang natin mainit. Magulat mo na po, guys. Ito po yung... Ay, nagluluto na po. Ayan na, mainit na. Wait. Luna, hindi ko marunong yan mag-chopstick. Kung naman dito ang ano. Okay, sige, go. Lagay mo. Mami. Sige na, go. Danda. O, wag mong... Ganyan. Yan, di man yan. Ala, O, sige, lagay mo pa. ang galing ah. Ang galing, guys. Ay, ano? Sige, go. Go! Ay! Ilagay mo na. Ilaw mo lang. Go. Dali na. Hindi ganyan. Iganyan mo na lang, para madali, Ay! Tama na yan, ma. Magsabog tayo dito. Masabi. Kaya lang natin Si maluto. OA. Ay! Ako na. So guys, ipi-flip na natin siya. Uy! Wow, nakakatakot! Ganito pala pag nagluluto. Flip natin. Si ate hindi takot. Kaya nga, sana all si ate hindi takot. Kasi malaki. Natalsikan ako. Dito sa may finger. Pero hindi naman masakit. Ba't ka na? Gutom ka na? Oo. Kala put some tissue. Ay! Natalsikan ako sa hands. Madami na kaming ham. Oh yeah. Inom muna po tayo kasi napapaha na ako. Mag-chopstick ako niyan, guys. Parang i-flip na natin. Mama, anahin mo na to. Okay na po yan. Okay po. Na ano ko na yan, mami. Cheers. Hayaan ko muna po maluto. Yan ako. Guys, napapagod para magluto. Hintay dilat. Ako lalagay. Hindi, ako na. Sige, lagay mo. Ham pa, oh. Dandan. Ham. Dandan, ha? Napasok kayo, Hayaan muna po natin yan para magluto. After the light. After the light. Maana muna. Gugutom na ako, guys. Chopstick ko. Ba, ito, Oo, mami. Taste test ni mami po. And taste test ko. Masarap? Huh?
toothpaste na kuha ko. Susubuan natin guys si Elon. Elon! Ah. Saan si Elon? Sarap. Maa! Nagwawash na po. Mamaya na po yung pan kasi mainit pa po. Hirap pala magluto, guys. Dapat pala matagal na ako nagluluto. So yun, napagbigyan ko sila sa request nila na sila ay magluluto. Dahil gusto nila na i-vlog ko. Parang gusto ata kong palitan. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Bye!